السلام عليكم bonsoir tout le monde مرحبا بكم بوصفة جديدة للمبتدئات une nouvelle recette pour les nouveaux arrivants. Quand je dis nouveaux arrivants dans la cuisine, on va préparer aujourd'hui les 1000 trous, les crêpes, les fameux crêpes 1000 trous. Ça paraît tellement facile mais c'est pas vraiment ça. غادي نديروا اليوم ان شاء الله البغرير اللي ما كيصدقش لكل شيء مالوغوزمون وكيبان للجميع بانه سهل ولكن ما كيصدقش لكل شيء. المهم نعطيكم الطريقه اللي كنستعمل انايا وشنو كنزيد فيه باش يجيو فيه الفقاعات مزيانين مقادين. هو هذاك وما نتقبوهش بمشطه ولا ببرا. نساو هذه القضيه هذه درديات ما دايزاش بلا غش. Donc on va pas tricher, on va pas faire des 1000 trous avec une brosse à cheveux ou avec des aiguilles, hein. Ça marche pas la tricherie avec nous, hein. Donc il faut qu'on fasse des vrais 1000 trous. Donc les mesures exactes que j'ai utilisées, j'ai utilisé 500 g de semoule spéciale crêpe avec une grande cuillère à café de farine blanche type 45, une grande cuillère à café de levure de boulanger en graines et un sachet de levure chimique. Donc moi j'ai utilisé un sachet de 11 grammes. Au lieu de rajouter du sucre, j'ai mis un sachet de vanille, du sel et j'ai rajouté à la fin une grande cuillère. Donc une cuillère à soupe de vinaigre et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger pour parfumer le tout. Donc دريات القياس مقاد. Et juste pour finir, j'ai utilisé 4 verres de 180 ml. Donc un verre de 180 ml, j'ai utilisé 4 verres d'eau tiède que j'ai rajouté sur mon mélange. دونك القياس المضبوط اللي كندير 500 غرام ديال السميده رقيقه، عاشق كبيره ديال الفرص تكون عامره مزيان، درت شويه الملح، درت خميشه ديال السكر فاني في بلاصه السكر باش يتحمر من التحت مزيان، ودرت 11 خميشه ديال الخميره ديال الحلوى ديال 11 غرام، ودرت 4 الكيسان ديال العنبه ديال الماء دافي. زدت في الاخر مع الخميره البيضاء عاشق ديال الخل، وزدت 2 عواشق كبار ديال ما زهر ولا معوض باش نحيد هذيك الريحه تاع الخل ما تبقاش. ما تخافوش منها، ما كتبقاش واخا ما ديروش ما زهر ما غاديش تبقى ريحه الخل هذه، كونوا متاكدين منها. صافي كنخلط الخليط ديالي مزيان كنبقى كندخل فيه هذاك البرد باش يدير هذوك الفقاعات اللي غاديين يعاونوني من بعد في البغرير. Je mélange bien, donc je travaille bien mon mélange avec mon batteur. J'essaye de bouger mon batteur pour faire rentrer l'air dans la pâte. Vous allez voir tout de suite qu'il y a des bulles qui se forment, mais c'est aussi bien évidemment la réaction de la levure chimique et le vinaigre. Moi je pense que c'est vraiment le secret de cette recette là, c'est ça, c'est ce mélange là qui va créer une réaction chimique des deux levures et c'est ce qui va nous permettre de bien réussir nos 1000 trous. البغرير pas 1000 trous, البغرير. Donc هذيك الخليط ما بين الخل والخميره كتدار من ملي كنخلطوهم كي واحد المفعول كيميائي اللي كيصنع لنا الفقاعات بكثره، وكنظن بانه هو سر النجاح ديال هذه الوصفه هذه. صافي غادي نخلطو مزيان غادي نبقى ندخل فيه البرد مزيان واحد 10 دقائق ما كاملاش، وابري جو ميتر ان بو دو كوتي. دوك غادي نخليه يتخمر واحد شويه، même pas un quart d'heure. Donc je laisse poser même pas un quart d'heure. On va voir sur le bord du saladier qu'il y a une sorte de vague qui se forme mais légèrement. Je sais pas si vous remarquez la même chose que moi. Et là je vais commencer à retravailler la pâte donc avec ma louche. Je travaille ma pâte en fait comme ça pour intégrer encore plus d'air dedans. Donc ça permet
la formation de plusieurs bulles dans la pâte avant de la mettre dans la poêle. Donc غنبقى نهز ونخبط في هذيك العجينه ديالتي باش يبقى يدخل فيها هادشي حتى خمرات باش يدخل فيها مزيان هذوك الفقاعات وكيزيد يدخل فيها البرد اكثر باش ملي نديرها في الطيب يتفرقوا عليا هذوك التقيبات بزاف. كيف ما كتشوفوا كنسخن المقله. انا عندي ان بلاك اندكسيون اللي كنديرها على 9 ça veut dire que c'est le max juste avant le booster. يعني كنديرها على الحد الاعلى ديالها. Là donc je disais donc j'ai une plaque induction اللي كنديرها على 9. Le 9 c'est le max avant booster. La poêle il faut qu'elle soit bien chaude. Et je commence à faire mes crêpes. J'ai pas besoin de beurrer, rien du tout. Donc j'ai une bonne poêle. Il n'y a pas besoin de rincer ou quoi que ce soit. Voilà, donc je fais mes crêpes. C'est important de ne pas les imposer les unes après les autres tout de suite. Donc moi j'ai mon torchon, je pose mes crêpes. Et quand elles commencent à tiédir, et là je peux les empiler sans problème. Voilà, c'est déjà prêt. Mon goûter est déjà prêt. Donc le goûter ديالنا وجد. نبقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه وان شاء الله في فرصه قادمه ان شاء الله اونكور ان شاء الله في بزاف الوصفات. كنبوسكم بزاف تهلاو في راسكم وعاوتاني غادي نقول لكم ا تري فيت.